বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই ভিডিও যারা দেখছেন, যারা দেখবেন, তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সালাম, প্রীতি, শুভেচ্ছা নিবেদন করছি। অত্যন্ত বেদনা চিত্তে আপনাদের সাথে এই খবরটি শেয়ার করতে চাইছি। গত 26শে এপ্রিল সকাল থেকে পরের দিন পর্যন্ত গুজরাতের আহমেদাবাদ শহরের চন্ডুলা তালাব বলে একটি এলাকা আছে। একটা বড় দিঘি, যে দিঘির চতুর্পার্শ্বে বিভিন্ন সমাজের মানুষরা বসবাস করেন। কেউ জন্মজুরের কাজ করেন, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, কেউ ঠেলাওয়ালা, কেউ সবজি বিক্রেতা, কেউ দোকানে কাজ করেন, কেউ সেলাই মেশিনের কাজ করেন। স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ বা সব কিছু সেখানে আছে। গত 26 তারিখে সকাল থেকে গুজরাতের ডিজিপি এবং আহমেদাবাদের সিপি মুসলিম উচ্ছেদ নীতি নিয়ে 24 ঘন্টায় সমস্ত পরিবারকে উচ্ছেদ করে ফেলেছে। 15 থেকে 18,000 মানুষের ওখানে বসবাস। দিনের বেলায় অকপটে, এটা যে সত্য কথা সেখানকার মানুষ জানেন, গদি মিডিয়ারা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে রেখেছে, লুকিয়ে রেখেছে এই হিংসা যজ্ঞকে। এটা যে কত বড় অপরাধ দেশের প্রতি, সংবিধানের প্রতি, আইনের প্রতি, কোন ভাষায় আমি বর্ণনা করব। যাদেরকে তুলেছে ওই চন্ডুলা তালাব থেকে 7-8 কিলোমিটার হাঁটিয়ে, চতুর্দিকে যেমন গরু ছাগলকে নিয়ে যায়, দড়ি দিয়ে আপনার তাদের চতুর্দিকে ব্যারিকেড করে লাঠি দিয়ে মানে তাদেরকে পিটিয়ে বা তাদেরকে হেনস্থ করে 7-8 কিলোমিটার দূরে হাবিলি বলে একটা জায়গাতে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের গ্যারেজ করেছে। বাড়িঘর তাদের নেই। 100% তারা বাঙালি। বাঙালিদের প্রতি এই নির্যাতন, এটা বাঙালি জাতির প্রতি নির্যাতন, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি নির্যাতন। রুজির টানে অনেকে এখানে আসেন ভিন্ন রাজ্য থেকে, এখান থেকে বোম্বে, সুরাট বা বোম্বে থেকে এখানেও আসে। এরা 40 বছরের ঊর্ধ্ব সময় দিয়ে ওখানে বসবাস করছে। 3 পুরুষ 4 পুরুষ হয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের আইনকে পদদলিত করেছেন, সিদ্ধান্তকে। ভারতবর্ষে নীতি আইনকে মানে পরোয়া করেননি। অমানবিকভাবে পাশবিকতা পরিচয় দিয়ে এই উচ্ছেদ তারা করেছেন এবং মুসলিম নিধন যজ্ঞে তারা দাঁড়িয়ে গেছেন। অত্যন্ত বেদনা, অত্যন্ত দুঃখে। গদি মিডিয়া যারা আছে চোখে এমনভাবে পট্টি পড়ে আছেন, একবার কি কথা বলা যায় না? ন্যাশনাল মিডিয়া তারা কি বলতে পারে না? তারা কি সবসময় ওই অবস্থায় থাকবে? ভাগ্যের পরিহাসকে, ভাগ্য কি নতুনভাবে পরিবর্তন হবে না? আমরা দেখলাম না যে কোনো মিডিয়া পশ্চিমবাংলায় দেখিয়েছে, অল ইন্ডিয়া পর্যায়ের কোনো মিডিয়া দেখিয়েছে। আমাদের দরদ কেন? আমি জমিয়তুল মাহিন করি। আমার দরদ কেন? পশ্চিমবঙ্গ জমিয়তের সভাপতি। আমি ওই চন্ডুলা তালাবে 3 বার গেছি এবং 2002 সালে যখন দাঙ্গা হয়, জমিয়তুল মাহিনদের পক্ষ থেকে ওখানকার মসজিদ, মাদ্রাসা এবং 8-10টি মানে ঘর বাড়িকে পাকাপোক্তভাবে করে দিয়েছিল জমিয়ত। আর্থিক সহায়তা করেছিল বসবাসের জন্য, সেগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওখানকার ডিজিপি খুব বড় বলিয়া, তার লজ্জাও হয় না যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে অবদলিত করছেন এবং ভারতবর্ষের মানে সুপ্রিম কোর্টকে লাঞ্ছিত,
অপমানিত করছেন। এটা খুব দুঃখের এবং বেদনা। এবং জমিয়তুল উলামা হিন্দের প্রচেষ্টায় ওখানে অ্যাডভোকেট আছেন, জমিয়তের রাজ্যের কমিটিরা কাজ করছেন, তাছাড়া সমাজসেবীরা আছেন। এই 1 ঘন্টার আগের রিপোর্ট আমি বলছি, 850 ব্যক্তি বা পরিবারকে তারা ওখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন, যারা সঠিকভাবে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। পরিচয় না দেখে বাড়ি ভেঙেছে, পরিচয় না দেখে গরু ছাগলের মতন 8 কিলোমিটার দড়ি বেঁধে বাঙালি বলে তাদেরকে নিয়ে গেছে বাংলাদেশি। এ অধিকার তাদের কে দিয়েছে? তার মধ্যে 850 কাছাকাছি ব্যক্তি বা পরিবারকে জমিয়তুল উলামা হিন্দের পক্ষ থেকে গুজরাট কমিটির প্রতিনিধিরা ওখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। এটা জমিয়তুল উলামা হিন্দের মহান কৃতিত্ব। আমি দিল্লি টেলিফোন করেছিলাম, মাওলানা হাকিমউদ্দিন সর্বভারতীয় সচিব, যিনি মাওলানা মাহমুদ মাদানী সাহেবের সাথে কথা বলে আমাকে উত্তর দিয়েছেন যে আমরা অত্যন্ত সক্রিয় আছি, আমরা প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি নজরদারি করছি। এখন যারা বন্দী আছে, মানে সেখানে ওই যে হাবিলিতে ধরা পড়ে আছে, তাদের বলতে বার্থ সার্টিফিকেট দেখাও, তাদের আই কার্ড আছে, তাদের প্যান কার্ড আছে, তাদের আধার কার্ড আছে। বার্থ সার্টিফিকেট বাড়িতে আছে, স্কুলে আছে। এ কোন ধরনের বাঙালির প্রতি অত্যাচার? এখনো প্রমাণ করতে পারেনি কেউ বাংলাদেশি। বাংলাদেশে থেকে এতদিনকে ঘাস কাটছিলেন তারা নাকি? গুজরাট সরকার নাকি মডেল সরকার, দেশের মডেল, দাঙ্গার মডেল, হাঙ্গামার মডেল, বাঙালি নিধনের মডেল। আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বলবো, যারা মিডিয়ায় আছেন তাদেরকে বলবো, দয়া করে সত্যনিষ্ঠার সাথে খবর পরিবেশ করুন। এতে দাঙ্গা লাগবে না, কিন্তু যারা দাঙ্গাবাজ, যারা বাঙালি নিধন করছেন, তাদের মুখে চুনকালি লাগবে। আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষ, অবশ্যই বাংলা ভাষাভাষী মানুষ। ভারতের যে কোনো জায়গায় বাঙালিরা থাকবে, তাদের কষ্ট হলে আমাদের গায়ে সুচ স্পর্শ করবে। আমরা মনে করছি আমাদের কষ্ট। এইভাবে বাঙালিদের প্রতি অবিচার কেন করা হবে? কেন দিল্লির সরকার তাদের প্রতি নজর দেন না? কেন ওখানকার আইবি, ডিআইবি, সেন্ট্রাল আইবি 40 বছর ধরে বসবাস করছে? সুপ্রিম কোর্ট বারবার বলেছে বুলডোজার দিয়ে ভাঙার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? পুকুরের পাড়ে তারা বসবাস করে, দিঘির পাড়ে 40 বছর ধরে। চোখে দেখতে পাননি 40 বছরে? আপনার মতন কত অফিসার 5 যুগে চলে গেছে, আজকে চোখ ফুটেছে। হ্যাঁ, এটা বাঙালিদের প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতি অবমাননা, অত্যাচারকে নয়? আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ঘৃণা করছি, ওদেরকে তিরস্কার করছি এবং আইনের সহায়তা চাইছি। জমিয়তুল উলামা হিন্দ এখনো লক্ষ্য করছে 150-200 বেশি পরিবার আছেন যাদেরকে তারা ছাড়েনি। ওই বার্থ সার্টিফিকেট দাও, অমুক দাও, তমুক দাও। যিনি বলছেন তার বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো? ওই ডিজিপি বা সিপির দেখাতে পারবেন? তার আরো পূর্বপুরুষের কি সার্টিফিকেট আছে? বাংলা থেকে গেছে, আই কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, তারপরে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে। এসব তো গভর্নমেন্টের আপনার ব্যাপার, সব তারা ব্যবহার করতে। কই সেখানে ধরতে পারেননি যে তোমার ঠিকানা কোথায়? এ সমস্ত পরিকল্পিত বাংলার প্রতি, বাঙালিদের প্রতি প্রতিহিংসা, বেজ্জত করা, এটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু এটা খুব অন্যায়, এর প্রতিকার হওয়া দরকার, প্রতিরোধ হওয়া দরকার। জমিয়তুল উলামা হিন্দ চেষ্টা করছে। আমি দিল্লির সাথে যোগাযোগ রেখেছি। আমারও মনে হচ্ছে ওখানে একবার যাই। মনে হচ্ছে বাঙালি মুসলমানদের কেউ নেই। এরপরে তারা সুরাতকে ধরতে চাইছে, এরপরে তারা বড়দাকে ধরতে চাইছে। কোন কোন জায়গায় বাঙালিরা বসবাস করে? এত প্রতিহিংসা। পশ্চিম বাংলায় গুজরাটি ভাইরাকে বসবাস করেন না? আমরা কি তাদেরকে ভালোবাসি না? তারা কি ব্যবসার অংশীদার নন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন ধরনের সাম্প্রদায়িক
তার সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাস কি রাখে? সকলকে সমান চোখে দেখে। এই কারণে এখান থেকে শিখুন গুজরাটের শাসক দল, মুখ্যমন্ত্রী চোখে কি চশমা আছে? রাজধর্মকে ছেড়ে দিলেন। ওখানকার বিধায়ক, এমপি, মহানাগরিক তারা কোথায়? তারা কেন বলেন না? গদি মিডিয়া কেন এই অন্যায়কে বরদাস্ত করছে? ভারতবর্ষের সংবিধানকে আহত করছে, সুপ্রিম কোর্টকে একেবারে থাপ্পড় দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। এতটুকু বিবেকবোধ নেই আপনাদের? এই ভারতের বুকে এই কাজগুলো চলবে? এইটাই ভারতবর্ষের রীতিনীতি? এইটাই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র? এইটাই কি ভারতবর্ষের সংবিধান? এইটাই কি সরকার পরিচালনার মুখ? গুজরাট সরকার উত্তর কি দেবে আমি জানি না। রাজধর্ম পালন করুন, এই দয়া করে অন্যায়গুলো করবেন না। পুলিশদের বলবো সংযত হন, अन्याय करছেন আপনারা। तमाम लोगों से गुजारिश है, दरखास्त है चंद मिनट में, गुज़श्ता 26 तारीख को गुजरात अहमदाबाद में चंडूला तालाब, एक बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ 40-45 साल से लोग वहां आबाद है, 4-5 पुश्त से। वहां दलित लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं। मैं 2-3 दफा वहां गया जमीयत उलमा हिंद के वफ्द के साथ। गुज़श्ता 26 तारीख को गुजरात हुकूमत के डीजीपी और सीपी और पॉलिटिकली बंगाल के रहने वाले लोगों को तबाह व बर्बाद करने के लिए फिरका परस्ती का रास्ता उन्होंने अपनाया। यानी वहां जो लोग रहते थे 15,000 से 20,000 आदमी, इन तमाम लोगों को रस्सियों से चारों तरफ घेर कर, जैसे बकरी बैल को ले जाते हैं वैसे 7-8 किलोमीटर चला करके उनको ले गए और हवेली में जाकर वहां रख दिया। ना पानी ना खाना कुछ। ऐसे दरिंदगी गुजरात मॉडल है, ये मॉडल का नमूना है। और वहां जमीयत उलमा हिंद की जानिब से गुजरात के सदर और गुजरात के कमेटी बहुत जोर शोर से वहां काम कर रहे हैं। अब तक 850 लोगों को रहा कर चुके और वो लोग कानूनी सतह पर अपना तमाम दस्तावेज पेश कर चुके। अब भी 150-200 आदमी है। उनसे कहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, बैंक पासबुक है, इसी तरीके जहां काम करते वहां का आइडेंटिटी कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है। इसके बावजूद उनको हरासा किया जा रहा है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। सख्त से सख्त अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, बुलडोजर से किसी को तबाह बर्बाद करने का इख्तियार नहीं। 4 दहाई 4-5 पुश्त से वहां लोग रह रहे हैं, 15-18 हजार आदमी वहां रहते हैं, बेछत हो गए। वहां स्कूल भी है, मस्जिद भी है। जमीयत उलमा हिंद ने गुजरात फसाद के मौके पर कुछ मकानात पुख्ता बनाया था, उसको भी बुलडोजर से तोड़ा गया है। इसलिए ये दर्दमंदाना हालात पूरे मुल्क के लिए तशवीशनाक है। मुझे अंदाजा नहीं लगता दिल्ली की हुकूमत जो इस महकमा को होम अफेयर्स देखते हैं वो लोग कहाँ गए? वहां के चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ गए? गुजरात वहां जो कमीशन है, कॉरपोरेशन है, ये लोग कहाँ गए? एमपी एमएलए लोग कहाँ गए? सबने ठंडी गोली खा ली है। बंगाली है तो उनको भगाओ, ये बांग्लादेशी है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, भाईचारे के खिलाफ है, मुल्क के जमहूरियत के खिलाफ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। गुजरात मॉडल राज्य बताया जा रहा है जहां बर्बरियत ही बर्बरियत है, जुल्म ही जुल्म है। इसके बाद तो बड़ौदा को पकड़ा जाएगा, फिर सूरत को पकड़ा जाएगा, फला जगह पकड़ा जाएगा, यही काम रह गया।
यही तरक्की है। ये चेहरा दुनिया वाले देखेंगे, ये चेहरा यूनो देखेगा, ये चेहरा हिंदुस्तान के जो मशहूर और जो लोग संजीदा समझदार लोग देखेंगे। गोदी मीडिया कहाँ छुप गए? उन्होंने देखा नहीं कि बुलडोजर से पूरा चंडोला तालाब को तहस नहस कर दिया गया। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप खुले आसमान के नीचे वो लोग रह रहे हैं। बहुत बहुत तकलीफ की बात है। अल्लाह ताला उनके साथ आफियत के मामला करे। सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ फैसला है कि बुलडोजर से किसी मकान को तोड़ा नहीं जा सकता। 40 साल से रह रहे हैं, बैंक अकाउंट है, एक दुकान में काम करते हैं, उनकी दुकान से सब्जी खरीदते हैं, वो लोग आपके जाने पहचाने हैं। इसके बावजूद पुलिस के पेट में इतना मड़ोड़ पैदा हो गया कि बंगालियों को तबाह करो, बर्बाद करो। बंगाली लोग तबाह बर्बाद होने नहीं है, बांग्लादेशी है नहीं तो आपके नाकारगी है। किस बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसते हैं? पहले उसको सजा दीजिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, बड़े बड़े अफसरान को सजा दीजिए, फांसी पर लटकाइए, कानूनी सहारा लेकर उनको बर्खास्त कीजिए। ये हिम्मत है आप में? नहीं है। सिर्फ बांग्लादेशी एक हवा खड़ा करना चाहते हैं बांग्ला बोलने वाले के खिलाफ। बहुत तकलीफ की बात है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग एक साथ। गुजराती भाई बंगला में काम करते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो बिरादर है। उनसे अच्छा सलूक और अच्छे बर्ताव है। तो ये कौन सा सलूक बंगाल के लोगों ने किया? उनके साथ ये जुल्म ढा रहे हैं। आखिर इंसानियत, कानून, दस्तूर, जमहूरियत, आइन, अदालत कुछ नहीं है। पुलिस जो चाहेगी करेगी। कहीं लिखा है पुलिस की बर्बरियत के जो जिन्होंने क्या सजा दीजिए उसको, चाहे जिस रैंक के भी हो। ये खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुखालिफत है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफत है, पिनल कोड के मुखालिफत है, भाईचारगी के इंसानियत के मुखालिफत है। तो सजा उनको होनी चाहिए। और जो लोग वहां से बर्बाद हो चुके, घर बना कर दीजिए, माफी मांगिए, तब मुल्क वाले आपको छोड़ेंगे। वरना ये पैगाम पूरे मुल्क में इंशाल्लाह जाएगा। हम वहां उनके लिए दुआ कर सकते हैं और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। ये गुजरात का हाल है। ये गुजरात जो मॉडल हुकूमत है उसका हाल है। वो इतना नीचे उतर चुके, तालाब नहीं, वो गंदे नाली में नहा रहे हैं। तालाब में आदमी नहाता है फ्रेश होने के लिए, ये गंदे नाली में नहाने वाले पुलिस लोग अहलकार हैं। उनको डूब के बनना चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए इस जुल्म, बर्बरियत और हिंदू मुसलमान फसाद बंद हो मुल्क में। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। गुजराती, मराठी, राजस्थानी, बंगाली, कश्मीरी सब हमारे भाई बिरादर। हम लोग हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान के दस्तूर वो हमारा साया है। वो बड़ा दरख्त है, सायादार, फलदार, उसके नीचे हम लोग रह रहे हैं। हमारे लिए दुआ फरमाए और उस बर्बरियत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। गोदी मीडिया बिल्कुल बांध के रखा है, एक मकान बाकी नहीं रखा। आखिर लोग जिएंगे, मरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बच्चों को लिखाई पढ़ाई, ये हिंदुस्तानी नहीं है। ना उनका किताब, ना उनका घर, ना उनका बर्तन, सब आपने माने रगड़ दिया। ये इंसानियत है, ये हुकूमत है। अंधी नगरी चौपट राज। अल्लाह ताला सबको यानी अच्छे फिक्र और समझ दे ताकि हिंदुस्तान बचे, गुजरात बचे, मुल्क बचे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।